أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ene meka eye akonsi ahodo bi ekoso komchini salam abreso na ekwan we so no banu asara busuako basabasa ya omoye ene banu salama eko eho ensem ne beka ho asem na yekase Saria eko ahodo akomchini salam na nkasa ankobi ni mum no soma foforo ma wonom eko sa eko no na imposa eko ahodo we num no mayehunu komchini sallallahu alaihi wasallam ni suban pagina bresido sibo muslim fo ne ho ban na afenso no mo bru hu da na di ediche atamfo no enso na sa akon ahodo we na no yade a no so kire komchini sallam na brabo ewo kwan we so ni nyina mu no sainsi ekoso ewo muharram hijri afia toso enan na Abu Salama Hazrat Abu Salama ene edi ani mo Abu Salama ne din Abdullah ena abodi amode bono Abu Salama ne mame ena na Barra bin Abdul Muttalib ano no komchini sallallahu alaihi wasallam ne wo faba nana osanso ene Hazrat Hamza ena Abu Lahab Suwaiba Abu Lahab Suwaiba ne na fana no ema won nyina no fusuo Hazrat Abu Salama oko Badr ene Uhud ekoni nyina bi o prae ewo Uhud eda no na omo isi ni kroba bosome na prano eko no ho ema edru pempenso bia na obi akra ntumi hunu se de sitiefa na ekoi disenti ene se na atwonfo no omo ene Yudafo no omo ewo Madina no omo hyase je omo ni enam de ekoso ene de sie ewo Uhud afen so esai ebehye won makomamu se won muso betumi ahyase abopo ahodo etumi de tu muslim fo no ase ne sanso no abusuako ahodo na etete ben Madina nso omo ehyase esuro muslim fo no nkunimdie no mu enyae na onyasa amunyasa adwenwe won mutirim no se muslim fo edi ntwokese pa Uhud da no ne senti no we akwenya de ma wonum se omo beto ahye muslim fo no so na womo tumi agye omo enioma awia wonum nti no bosumi mienu pechemu Uhud ekon no achi ena se busia ko wi ahodo ehya se bopo se wonum ebeto de ahye muslim fo no so na abusia ko a edi kan sa Banu Asad bin Khuzaima abusia ko no sa abusia ko no mutinajid na dio manim Tuleha bin Khuwailid ene Salama bin Khuwailid omo kankofo ebomu enomo ebe asrafo ku na ankra free Banu Asad fo no Qais bin Haris bin Umayr ono otu ne nkrofo no efo se hwena mo ankoto anhye muslim fo no so na o ka kire wonum se o me nkrofo we die nyansa bi anim ye no ye ndi ntwobia wo muslim fo no nsase
omo nso nya de omo de oya obi ayakayaka de bi eto yen so na nya de nso omo to ahye so se omo ebe fa ya nyoma na ye kura no ye mben ya trip tese ye mben Madina kura eti no ye ni asrafo te se Quraysh fo no na impo kura no Quraysh fo kura no omo ebe sre eye wono mo nchen moa edi kotia ekoshia muslim fo no na wono mo eso wono efunumu na no mo ye asrafo be se 3000 na no mo ni padom edi won mo chi na no mo ewa akodi enso bebre na mo no mo de muntumi mfa mo hontoto won mo kura mo no mo benya ni mo abro so aye be se nipa ha sape na mo dada mo ho na ye beji mo de mo firi mo fie na mo be ko akwa de mo akoto asemu ni nyina mu no wonom epo case afutu semi na Banu Asad mo epo no mo boy na edru komshini salamanim na obi efri Banu Tay abusuakro a efren Walid bin Zuhair oba Madina na obeshia ne wofas Zainab Tulay bin Umayd bin Wahab kanino no na oka Banu Asad abusuakro no po mo eboy no asem ede kire no na komshini salam ehye eni ansa na Banu Asad fon beba to ahye Madina so no muslim fo ni mum se o mo bambunti e wo se wonom edi kan ekoto ehye wonom so wonom bia o mo honom nti ofre Abu Salama bin Abdul Asad se ono enko na se kun onko di ani mu se Medino mayu se wo na obe hweto obe we ehwo hweto fo na no echi no komcheni sallallahu alaihi wasallam ema no eye franka no hye no se to awakwantu so kopem se obekwa kodu Banu Asad asase so na ansa na wonom ebeka mo asrafo no abomu ato ahye mo so no mo koton hye mo so prakope eti ode achidifo be se aha ene aduonum ena Abu Salama edi wonom anim na Banu Tay ebusuako nim no Walid bin Zuhair ono nso eka wonom se kwankyerefo na achidifo no bia wonom tumi ekosa yakon yi mo no eye Abu Sabra bin Abi Ruhan Abdullah bin Suhail Abdullah bin Makhrama Amri Mu'attib bin Fadl Arkam bin Abi Arkam Abu Ubaida bin Jarrah Suhail bin Bayda Husay bin Hudayr Ansari Abban bin Bishr Abu Nail Ansari Abdul As Qatada bin Nu'man Nadr bin Haris Abu Qatada Ansari Abu Ijash Surakhi Abdullah bin Zaid Ansari Khubayb bin Yasaf Sa'd bin Abi Waqas Abu Huzaifa bin Utba bin Salih Mawla bin Huzaifa na serebeya omo intasemi fa omo kun no mo de besie no omo amfa ekwan ya da bia obi afa so no omo efa kwantia a eno no betumi emo omo dru ono mo na omo di enan ene anadwo nan bi mo kire se na edu awiani mu ana omo tete enumre ni mu no eno mutu kwan nti no wonom etumi ekoduru Qatan bepo no ewo enan eti Qatan eho no omo kire se we bepo bia bia ben Kufa na ono no ena Banu Asad bin Khuzaimah fo no ewo na muslim fo no kodu on ntempa no wo eto hye wonom so echi wonom emwa a wonom echi hwesofo no miensa na omo makade dwane no mo koye no mo ekoka che Banu Asad fo no se muslim fo no aba a wo mabeto ahye so no mo eka Banu Salama fo wonom edodo no se wonom edo so no wonom ebusa hwetofo no wonum ka se muslim fo ndo so pache ma omo yam hyi wonum yi etie de esuro bohu Banu Asad abusuako nim na wonum eche ase kura edwane enam suro nti na no omo edwane omo hu oye bia omo fakra na Abu Salama bro koduru Banu Asad bia honum no omo hu se atamfo no wonum edwane Josuma chirifo no se wonum kohwe wonum Abu Salama eche wonum akom yensa baako eka ne ho na de tosu mienu no wonom eko bia we enim kire bonkuma we enim kire fa na oka de kire wonom se mono mamo enkom achi mamo nko bebere enko hwe atamfo no mamo nko achi na se omo nhia mo a anaso omo enemo amekwa mombra na anadwe no mo so mo bebo mo adwa ewa oka isi ni pise
hwɛ na mo anche mu monka mo ho abere nyinaa na atamfo no na wɔn adwane kyɛsɛ wɔn adwane pa manakɔba sɛ muslimfo no wɔn mo atumi nhyia wɔn atamfo no so atumi nhyia muslimfo no Hazrat Abu Salama efa ko akyi fasodie ni nyinaa de nani esan ekyerɛ Madina kwankyerɛfo no a wɔka wɔn ho no ɔno so ɛka wɔn ho ɛbae afi omutu kwan anadwo baako mu no Hazrat Abu Salama ɛkyɛ ko akyi fasodie yi na ɔde humus a ɛno no ɛyɛ enum nchemu baako a na ɛyɛ komisioni sallam deɛ no ɛto nkyɛn ɛna nipa ɔbo a wɔnom ɛno enso ɔno nso ɛma ne bi na afɛ ɔkyɛ ɛko akyi fasodie no nyinaa ɛde ma wɔn ɛba akyidifo no na wɔn nyinaa enya afunumu nson ɛne mpɔnkye bebree na wɔnom ɛde wɔn ani kyerɛ Madina na kyerɛ sɛ akyidifo no wɔn ani agye pa ɛba abakɔsɛ mu ɛfa Hazrat Abu Salama ni wo ho Nyankopɔn ɛne ngye ne ho daa ozo say deɛ maka ne siesie ano ɛno no yafa ɛde afiri abakɔsɛm nwoma ahodoɔ bebree mu ɛno mu bi no ɛyɛ ade a yafa ɛde afiri ɛyɛ Sirat Khatam an-Nabiyyin na nwoma ne mu ne nyina mu no ɛyɛ ade a yakasa ɛde afa Hazrat Abu Salama ne wo ho ɛna afei ɔtena Madina abɔnten so na kakra eburu ɛyɛ anadwo edumu na abro bedru Madina no pra na wopra ɛwɔ Uhud no na ani ebie ɛma ɔyare ɛma ne firi mu saa afe no a ɛwɔ asafe no Jamadul Ukhra Tulaya bin Khuwailid Banu Asad ɛkandini no ɛka ne ho asɛm no no yɛ kukudrofo pa a na obi anim no ɛwɔ Arabia hɔ no mo na ɔkyɛ sɛ wɔyɛ te sɛ asrafoɔ bɛyɛ sɛ ɛyɛ ɔha apem ɔbɛka Islam ho ɛwɔ 9th century ni mu abɛ ɔno ankasa ɛba komisioni sallam anim na ɔne agyinatuku a ɔmo efiri abusuoko baako ɛna baeɛ nanso no ɔpo Islam na komisioni sallam abrɛ so no ɔno ɔde ɔsɛ bebree ɛna baeɛ abrɛ ɔka sɛ ɔyɛ komisioni na ɔdi nto ɛwɔ yesu no ɔdwane firi Arabia na eno etiri no emre kakra osan eba Madina na osan so ebeji Islam tu mu Hazrat Umar abreso na afi ogina pintin e o Islam kopem se ofiri mu na Qadisiyya ko e o Persia o da kukuduro sonko na komisioni sallam enso efiri mu no ko ba ko mu no so ebeye moja dansidifo afi Hazrat Abdullah bin Unais Juhni enso yaka ne ho asem na okaba no salama usiako ne ho ya akaba abusiako akaba eye eboshe no no ka wo mo ebaye no na oka nkrofo a banu salama abosum no obubu wonum no ofrimu e wo Syria komisioni sallam etu amantuo no afie to so 54 ebi mu se kire 74 na abra abusuako ahodo a omo ewo ebe Madina ebete de course ewo Uhud no wonu mu omo efa nse Islam emre no mo yeso beto ahye Islam so no abra omunya akonya no na banu lehia na abusuako ekandini kan Khalid bin Sufyan enso eka sankofo no ebi mu etere se na ye frɛ no Sufyan bin Khalid ni nyina mu no ono eye ne se ase a Muslim fo no wono mo ewo pra ewo Uhud da wo mo ba no de se obetu ahye wono mo so na che se watumi de ne tumi ato Madina fo so sa oni pe na koma sekra fa Islam ho na oyobi o ya homa soofo pa na na washa se PSH asrafo ewa abusuako ebe inse de ebe ya won betumi ato ahye Muslim fo no so na abusuako no emu enipa bebere no mo so atwa ne ho ahia omo bedi sa adwuma yi abra komisioni sallallahu alaihi wasallam enso ebetiye se Sufyan bin Khalid peja asrafo abeto ahye Madina so no komisioni sallallahu alaihi wasallam nhyehyɛ soronko pa na senka obesoma asrafo aka moja ahwiegu no
komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehye se ono obeto ahye eye nipa no a ono edi asrafo nanim nimum eti no komsheni sallallahu alaihi wasallam esoma eye ne chidini na kukudro osro pa bin Unais se onko sa ekon yi osoma Abdullah bin Unais na okan chise no nsem nyina ede kire no na o shene se onko na onko kumno Hazrat Abdullah kadije komsheni ko kuma Muhammad sallam se o nyankopon komsheni kire me te se no tie komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se uhunu no a suro ebe shaw na uhunu abehunu se bonsam na abai na oka se o nyankopon komsheni mi nsuro obi ada komsheni ya no se ai no kre na nsuno se ushia no a o awosibegu entino eye Muharram afia tosunum na onu ehye na manto ya se no se oduru ura na bia ono no na ebia nso eben Arafa na ohunu Sufyan se o nante abra onu okita eye ni dia ni na sabere no na dia no nyese bi ekita no se oya kokantini mum na manfo ade omo ye pa sabere no Abdullah kase enam de komjeni sallam eka ede kire me fa ne ho no entempa me hunu no efrise abra me hunu no ehu ehye me omu se me no na mi nsuro obia da na o se saade no ka wana komamu se nyankopon ni komsheni no kure na no mo aka no na o se sabre na asira sori yadru o se anu ti na no osuro se okono okohia no a na ompese obe ne asira sori ebetwem ti o se anu ti eno ye na sori wogina bere bia na o nante ben no na o se sabre no na wadiriti na eye bibi se o ya sori o se me ben no no obisa me se me ye hwan na me ka che ne se me no me fi banu khuza abusiako mete se wo no o shisha asrafo akotia komsheni sallam eti na mabasa wo nso no me be ka ho oyina no se ize ti bia no me de Muhammad no me shisha asrafo abi wie no to so one ne nante kakra no kansem kakra de che no na Sufyan e ka che ne se Muhammad ohunu obi te se me da na ebesi ne ono wo hunu nkofo a ekun no mo ncheda ntiase enti no se bedru meso a o se o ka de kire me se o khuza enua braha bramenchen no se me ba ne nchen no ka chem se me ntina se me tina ase tina ne nchen e ma ni drum pempen so se na anadwumu no edino edru ama obi ada o se me sore ntempa me kum no etwa ne ti me firisa bia honom ekoshe eye butan bi mu na abramanfo ehhehye me no omo baya beduru butan na no so ma hunu me na omo etobe omo ehunu se hwe ntumi nsi no wonom esen ko mo chose enu achi no free butan ni mu edwane ye o se na anadwunu mu no otu amantu na duru dana no wode hu asi o se afi obeduru Madina na o se komsheni sallam ehunu me no ka ntempa no ka se aflah alwajhu trese enim wedi edin kunim yete Hazrat Abdullah odi ye ahobrasiye kwanso ka de che komsheni sallallahu alaihi wasallam na ntempa no ka se aflah wajhuka ya Rasulullah ene se o nyakopon komsheni wanim ayin kunimdie na o tere ne se san kunimdie we nya na komsheni sallam dia ye ompaye ene ma ni san kunimdie enu eche na Hazrat Abdullah de esi nyina ma echere komsheni no de sa onua eti ebetu komsheni anim na eba abakosem fufuro mu se komsheni sallam de nkrato fa Sufyan bin Khalid no etu jan sakra na Hazrat Abdullah bin Unais bedru Hazrat Abdullah kase nkunimdie fa eye enani jane wo nkunimdie hu no komsheni de poma ema no ka che ne se
we ebeye sura himemu nsenkyerene na ode beye bambo ewo sura himem na ose ka ne ho ede nyina na ose obefiri mu ni nyina no oka de kyerɛ na busuako ewo ne nsamansie mu no oka de kyerɛ wɔnom sɛ saa eye pomai momfa nhyɛ mentumem ewo kwan bi so sɛ ene ewo mene mepoma entam na betekyere me ntem eti ne fiefo no so ye ne saa pepepe Abdullah bin Unais ye ka kyerɛ ne omota ebo ne din sɛ ono ne nea no kita poma no Tata Abdullah bin Unais otena eye Medina bonten so dabe se dunwotwe na obeduru eye memene da abra na kan nanso amana duru Muharram bosome no na abra okasa nsem we ho asem no Muharram eye 5 years no Hazrat Mirza Bashir Ahmed etro se Quraysh fo no won manije ya de Muslim fo ntwo kakra wo modi Uhud no na dedi chese na ehu yie pa na ne senti o sadan mu anon banu Asad fo no mo ebo posen komo ebeto ahye Medina so komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ankrato se nkofo mo efri banu lahia na busuako no so bibisa na wonom ede asrafo bebre a wonom efri wonom ekromo ba a mo ebe Makka na wonom akandifo Sufyan bin Khalid ehye wonum kutupa no mo yese ombeto ahye Medina so komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana chese nenim die mu dopa no na afi no osuahunu ahodo no na onim sa mo busuako no na onim wo mo kandini na bro nya nkrato no anu onu se sa abasabasa yi die Sufyan bin Khalid ana beye ono banu lehian kandini asani pe omuji ni firi ono mo abanu lehian fo nyade obia beto ahye Medina so na komcheni sallallahu sunim se sabre no Sufyan dan chenya obia nwono mo ana owo sa ehu se obetumi ede ahye nkofu mu ama beto ahye muslimfo no so eti no wonom se ombeso ma asrafo se de be ya wonom be kwakosi banu lehianfo no kwan na esanso SSS sa dwumadie we no ebebi kwan ma basabasa yo kese asesi eti komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ne nipa ba akope enko na onkope ekwan bia obetumi ede ekum Sufyan bin Khalid na ebison ne edi won monim eti komcheni esuma Abdullah bin Unais Ansari na enam se na Abdullah ohunu Sufyan danche no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasa na echire Abdullah said Sufyan esitie na ewie mu no komcheni sallam eda ne ho so evise Sufyan de wa ete se bonsampa nti na Abdullah bin otumi kodru banu lehian bia wonom na sabre no na ode no mo ede mo ahye dwumadie mu se ombeto ahye Medina so eti no pe anajo ba ko bi eno wie Sufyan na abra banu lehian fo no behunu ye no omo yese omo beta Sufyan Abdullah nanso no omo no Abdullah bin obedru komcheni sallam anim na komcheni sallam ntempa no abro hunu anim no hunu se nipa no wadin konim eti no abra komcheni sallam hunu no ano o ka se aflah alwajhu sa wanimi de echeze wadin konim na Hazrat Abdullah yi mu na ode kwan fefefe so eyi ano se aflah alwajhu ka ya Rasulullah o nyankopon komcheni enkunim die nyina wodia sabre no na komcheni sallallahu alaihi wasallam ode ne puma ya ma Hazrat Abdullah no ka de kyerɛ ne se sa pumai ebe ma obambo ebe ma moa ebe ye moa paradisi na Hazrat Abdullah eje sa pumai de odo ani jidie sonko na oni wo mu no ka se kyerɛ o mo se wono mu emfansie no omunsie no nka emfa pomani enka ne ho ensie no na omo yesa pepepe nso de man na abra odi ninkunim die eche obedru komcheni nchen no komcheni nchen na de na we nso ekyerɛ se komcheni sallam ehunu se sa anamonto Sufyan bin Khalid na oye na ehu etino na sa onua Abdullah no esefata bode abaso bode Islam atamfo no wonom ehye bo se nyankopon pengu komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mo etrese wa masum jankoso no hwe mujago komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na enipa nkwa hu hia na mane ba se impo se obebo wonom ho ban efiri atamfo ne bia ono ka kire wonom se enipa baako
de yetumi de no chen se de be betumi yebetumi ama nipa wa akumom ewu se de be ya yebetumi abo nipa mpempem ban na ye hye humobro amanfo da na die no pono hutumu se omukum emofra ene ma abra wono epeso muku nipa ketewa bi na wonum ka twitwa ewa kokoduru mu eka se adwumadie de eduru ekon mu a wo se yetumi hono se ebe ban sa nanso no yen hye komchini se la marabre so ekon bia mu no tere se oba abofra panin ana se esumu kanini bia nhwe na omo enkum no firi se nipa no enka ekon ne ho a we ene odosronko a komchini se la manchire soronko oda na de ni islam nchire na se yebe kasa dia faraji ekon no na sa ekon no emu edoso pa ntie na meka mu nsem kakra bi sa ekon so yesa so efre no Marsad bin Abi Marsad ekon na enam se Hazrat Marsad bin Abi Marsad ene die ne munti nanso no yetai efre no se raji nsutini bi wo Hijaz na ye Banu Zaifo dia ene ye fre no Batia na bese kwansini adioson edi free Maka etifi na we ekoso ewo safar busumi mu 4 hijri ashase ewo raji ibn Ishaq ne ibn Asham ekase sai ku ekoso enfie miensa ewo hud konati sai Bukhari nintire mu no sharh Fathul Bari al Mawahir omonzo atrose ekoso ewo afia toso miensa no etiri awieye ewo hudati na ye hyehyemufo ekwa ware hyesel no atrese wonum hyehyemu no na enam se intiremu enano ensenti no wonum hyehyemu afa hom we ebetumi aye mfasode edi ama wo mo hyehyemu ntino mekenkan abakosem enguma mu ena impo Bukhari mu no raji kono ene bere mauna kono ya modi afra na ebimu nso albana de di se sa na modi afra nanso no mu pi no etro se raji kono ekoso ewo safar 4 hijri na nintire mu no omo etre se ko ina da Khubay bin Zaid wa mutono ewo Maka na Maka omo etre won do mo gu prison ewo bosumi akonkum na bosumi akonkum ni twema no makum o ma bakosem twefo bebre atro se ususu we hu a otumi ebehunu se na ye bosumi enan na Zulqa'da Zulhijja eni Muharram Rajab eba bosumi num ewo Muharram achi se sa ekun ekoso ewo safar dia eni bosumi akonkron miensa etwamu ewo no achi ena bosumi kronkron nan no na ewo se eba bosumi nan ewo safar bosumi no achi eti no se jitum se sa ekun ekoso ewo safar bosumi 4 hijria emkoye se yebeka se sa bosumi akronkron no na aba afen so no se na eni bosumi akonkron ni mu a eni na mfaso bi eni so se wonum ede ombeti wom se prison fo mienu ache efise no mpeso mu ko mo ntempa se be ombetu amusnefo no kanti dienti ena na ehia se omode ombegu prison ache sa ama sa bre no wonum oso mo mo maduani di esa agbo wonum ho ban so nsem trofo no wonum atro se we ekoso o hijire busumi 9 mu na ensem kanu emum enyoma mienu won mo ebetu so so edi kan en se begia tum se bosome kronkron no enna no ena afi no yebeti eche muslim fo na go prison ma na chesa no enimu afi so no yebehunu se eni ensem na ekoso ni ensem kan ni no na no kre wonum efa bosome akronkron ni mu ntini eche wo mu go prison ni nyina mu no o se eji we nsutumu se abakosem twrefo ni mu bebre no ya na tse ko yi hu nsem no wo antumi entitim ni na o se ejitum se nipa bebre kakra bi ne ka se ye ton wo mu ewo Maka wo bosome konkonim na Zulqa'da na sabre na shase na abra kasa faraji ekone hono Ibn Ishaq ne ngoma eka ngoma abakosem twrefo ngoma edikan ena Ibn Hisham
wɔnom nyina atwerɛ sɛ sɛ ɛko ɛkɔ so ɛwɔ Uhud ɛko ɛti mfiemiens third hijri na Ibn Hajar watwerɛ ɛwɔ Fathul Bari no ɛyɛ nkyerɛmu a ɛdi mu paa de ma Bukhari nwoma no ɔsɛ saa nsie ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ hijri afɛ tɔ so mmiɛnsa wieyɛ na al-Mawahid al-Dunya ɔno nso watwerɛ ɔyɛ abakɔsɛm twerɛfoɔ abakɔsɛm nwoma ɛdi mu paa no nso atwerɛ sɛ saa na ɛkɔ so saa wei ɛkyerɛ sɛ wei ɛkɔ so ɛwɔ na kakra ɛbɛwie ɛwɔ Shawwal a ɛyɛ hijri afɛ tɔ so mmiɛnsa Khubayb ɛne Zaid yɛkum wɔn ɛwɔ Safar ɛyɛ 4 hijri na abra nkrato ɛbɛduru Madina ɛfa wɔn ɛwuo ho no abakɔsɛm ɛtwerɛ sɛ nsɛm ɛkɔ so no ɛma ne ɛbɛyɛ nokore ɛma ne bɛdi mu Nyankopɔn nanim deɛ ɛkɔ so ankasa na deɛ tie ne sɛ nsie ɛtwa mu no Abdullah bin Unais ɛko mu no yɛtwerɛ sɛ Banu Lahian abusuako kandi ɛhene Sufyan yɛkum no ntina na abusuako no wɔn mu ɛpɛ sɛ wɔn mu nso ɛdi tua muslimfoɔ no ka ɛti anadwo ne da nyinaa wɔn ɛbɔ pɔ sɛ ɛkwan bɛyɛ so no mbɛtumi ɛtua muslimfoɔ no nso ka enti no nipa kakra bi efia abusuako yi mu no ɛkɔ abusuako ahodoɔ mu na wɔn ɛyɛ nkɔfo enim so mu nim agyan to yie paa na sɛ abusuako a na ɔmo aka no na wɔn mu nso firi ɛyɛ Huzaima abusuako no ɛkyɛfa baabi a wɔn ɛka Adil bin Jaysh abusuako no nso ɛho na Kara abusuako yi no na wɔn mu nso ne wɔn ɛwɔ twaka Banu Lahian ɛka kyerɛ wɔn sɛ monkɔ Muhammad ɛwɔ nkyɛn wɔ Madina na monka nkyerɛ no sɛ ɔmfa ɛyɛ n'akyirifoɔ no bi ɛma mo ɛmmra no mo ɛmɛka nyamesɛm ɛmfa nkyerɛ mo busuakuo no ɛyɛ adeɛ ɛbɛtumi asi sɛ ɔbɛsoma n'akyirifoɔ no bi ɛde ama mo sɛ ɔmo ɛmɛkyerɛ mo na abere ɔmo bɛka mo ho aba no yɛbɛkyerɛ wɔnom ɛwɔ Maka abɔnten so ne atɔn wɔn mo ya yɛbɛnya sika paa ne sɛnti na Makafoɔ no nso bɛtumi akum wɔn mo na yɛn no yɛte pɛte tuo mo ka no yɛbɛtumi tuo mo ka na sika yɛbɛnya no yɛn nso yɛbɛma mo bi nenti no saa ɛpa mo boye no enipa enson efiri Adel ne Kara abusuako no ɛba Madina sɛ wɔnom ɛyɛ gyinatukuo na wɔnom ɛba Kɔmhyɛni sallam nkyɛn na ɔmo bɛka sɛ Islam agyidin paa ɛwɔ abusuako ahodoɔ mu so abusuako mu nti so ma nkɔfoɔ ni bi na yɛne ɔmo nkɔ no ɔmo nkɔ ka Islam nsɛm mfa nkyerɛ wɔnom saa bere no mu no Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔno nso waboa kyirifoɔ edu ano a wɔnom ɛkɔyɛ nhyehyɛmu ɛwɔ Maka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhunu deɛ ɛkɔ soɔ na sɛ abere sɛ ekuo ɛbaeɛ no Kɔmhyɛni sallam ɛsoma saa nipa edu yi ɛka wɔnom ho ebi mo nso ɛkyerɛ sɛ Kɔmhyɛni sallam ɛsoma kyirifoɔ nson Ibn Hisham ɛkyerɛ sɛ na ɔmo ɛyɛ nsia Ibn Sa'd nso kyerɛ sɛ na wɔnom ɛyɛ enipa edu na mpo no wabɔ enipa nson ɛni afiri wɔnom mu Sahih Bukhari nso atwerɛ nipa du na nwoma ahodoɔ bebree no a ɔmo twerɛ abakɔsɛm no ɛrefa Kɔmhyɛni nsɛm ho no ɔmo atwerɛ nipa du na ɛyɛ na ɔmo ɛbɔ ɛyɛ nipa nson pɛ ɛdin Kɔmhyɛni sallam ɛyi Ahsan bin Sabit sɛ wɔnom ɛkɛndini na ebi mo nso ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Marshad bin Abi Marshad ɛna oyi ne sekɛndini Hazrat Muslim radiyallahu anhu ɛka de tudwa sɛ hijri afia tɔ so 9 Arab abusuako mmienu Adil ɛne Kara ɔmo ɛsoma wɔnom ɛgyina wɔnom ana musifoɔ ɛkɔ Kɔmhyɛni sallam nkyɛn na wɔn ɛkɔka sɛ wɔn abusuako no mu bebree nipa bebree na yɛgye Islam ɛto mu na ɔmo pɛ sɛ nipa no bi ɛbɛka wɔn ho akɔ wɔn mo nim de ɛwɔ Islam nkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛbɛyɛ ɔmo ne ɔmo ɛbɛtena na ɔmo akyerɛ wɔn afa ɛyɛ saa Islam ɛkɔ yie ho na wei ɛyɛ pɔ a Banu Lahian abusuako no na wɔn abɔ ana ɔmo ɛyɛ Islam atamfo kɛse paa na wɔnom ɛbotaya ne sɛ muslimfoɔ ɛgyina to kɔ mbɛba no mbɛkum wɔn na afei no motumi enya motuatua muslimfoɔ ne ka ɛwɔ deɛ kɔɔ so ɛfa Sufyan bin Khalid ɔno ɔyɛ ɔmo kɛndini ne ho enti no wɔnom ɛsoma anamusifo wei a ɛwɔ Adil ne Kara abusuako nim ɛkɔ Kɔmhyɛni sallam nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ɛbɛkyerɛ muslimfoɔ no bi de wɔnom aba
na wɔnom ɛhyɛ wɔnom bɔ sɛ ɔmbɛtuom ka kɛse paa. Abra Adel ɛne Kara abusuakuo yi ɛkɔ kɔmhyɛni salam nkyɛn no, na wɔnom de wɔmde ade srɛdeɛ kɔto kɔmhyɛni anim no, kɔmhyɛni salam ɛgye wɔnom nsɛm ato mu na ɔfa muslimfoɔ du ɛka wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔmbɛkɔ akɔkyerɛ wɔnom Islam nkyerɛkyerɛ. Na deɛ kɔbaeɛ ne sɛ wɔn ne wɔn ɛkɔɛ na wɔzo sɛ inshallah deɛ ɛtoa so no ɔde bɛto yɛn anim. Ɛnɛ wɔzo sɛ ɔbɛka yɛ bio sɛ yɛmmɔ mpa yɛmfa ma Ahmadiafoɔ a yɛakye wɔnom ɛto prison ɛwɔ Yaman ne titiriw wɔn Sadr Lajna. Wɔn akyɛ no ato prison ɛwɔ gyinaberɛ bi mu ɛden paa. Wɔn akyɛ ebinom nso aka ho. Na wɔnom ɛnyɛ sɛ deɛ wɔn hwehwɛ firi wɔn nkyɛn wɔde bɛma wɔnom. Nti mmɔ mpa yɛma wɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ ama yɛtumi atumi anya ahotɔ na ɔmotumi agye ɔmo. Yɛmmɔ mpa ɛfa ma ɔmo akyɛ ɔmo gu prison ɛne nhyehyɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ Pakistan. Yɛmmɔ mpa ɛmfa ma Yemenfoɔ nso sɛ nneɛma ɛwosesa no ɔmo asa yɛ nneɛma basaa. Israel aban no wɔnom aso ɛtene. Yɛmmɔ mpa ma Palestinefoɔ, Nyankopɔn ɛmbɔ Palestinefoɔ no ho ban. Emfiri ɛyɛ nkɔfoɔ no basabasa ɔno ɔma Muslimfoɔ no akɔnya sɛ de bɛyɛ ɔmo nso betumi ɛdi ɔmo dwuma sɛdeɛ ɛsɛ ne fata. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله